জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহি আল্লাহ কণ্ঠের সবটুকু আওয়াজ দিয়ে গাইবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের কণ্ঠ দিয়েছেন কে? আল্লাহর কণ্ঠ দিয়ে আল্লাহর নাম বলতে কি আমাদের কোনো ভয় আছে, কোনো সংশয় আছে? কণ্ঠের সবটুকু আওয়াজ দিয়ে এই এলাকার আকাশ বাতাস মাটি কাঁপিয়ে একসাথে গাইবো ইনশাআল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইলাহা জশ্নে আমাদের রাসূল আল্লাহ বিবি আমিনা के फूल अल्लाह अल्लाह जश्ने আমাদের রাসূল अल्लाह বিবি আমিনা के फूल अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह जश्ने আমাদের রাসূল बीबी आमिना के फूल जब के सरकार तशरीफ लाने लगे होरो गिल्मा भी खुशियां मनाने लगे हर तरफ नूर की रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ইল্লাল্লাহ।